फ्रेंड जय जगन्नाथ देशी टका वीडियो ब्लॉग को आपन को पुणी स्वागत। आज गोटे नुआ वीडियो पुणी आसी जहाँकि आम सब आज छुट्टी अच्छु माने आज जानी आज कौन शिवरात्रि आज तो से आज ड्यूटी ऑफिस सब छुट्टी आज बड़ भाई भी छुट्टी अच्छी मोर छुट्टी अच्छी आउ सान भाई भी अच्छी तार घर भी आज सी अच्छी भाई भाउज सान भाई मिसिक आज जीव बुलायापी आम घर आस जा फाइनाल बुलायापी आज देखिए कौन केमती बुलाबुली हो ठीक अच्छे आस भाई मुझे बाहर जा समझ बाहर नगेन तार मेकअप नौ मिरर कतरे भाज बाहरी तार रेडी है जावाई ना नगेन तार नगेन सारे भाई बाहर ना जल्दी जल्दी सारा जा बुला भाई एपन बाहर नहीं आम बाहर सारे आम इना जा बुला भाई था सेंटा खोजुची सका उठी भाज नुचे देती मो सेंट आनी से सेंट पकाना बासिबनी बोली रखी भाज तुम सेंट कहीं सेंट दियो सेंट दो ना आम से दिन रखी सेंटा नुचे दो ना दियो दियो नुचे रखी सेंट कहीं अच्छी देखिलो दो कोड देखिलो तू पैंट देखो ना ढोला होची ना ढोल भल ढोला टिके ढोला ढोला मार दे ढोला ढोला मारे ना है सांगे कोड मारे दे दिया आई नहीं आई केटा मोबाइल अब कोड ऐसा भाई स्टेशन जियो प्लान करा मो स्टेशन नहीं मो तो रखिनी मो देखिलो आ कोन नहीं जवा केतरा देखिलो पहिले वो ड्यूटी वाला प्लान नुचे रख दे जियो स्टेशन चाबी को नुचा देख मुझे सेंट खोजी बोली चाबी नुचा चोर सेंट नहीं नुचे बुले आसन क्या जीव यहाँ भल लगे नगेंद्र बाहर पेंट पिंधि जावाई बुला कौन जीव ये दीज बाहरी गलु कि से एपर्त बाहर ना जावाई यही जीव यदि आस ना खरा जोड़ा जावा इच्छा हेनी जीव यदि आस ना जाऊँ बाहर रेडी चल तोर मड़ू ना मड़े कर मु काढ़ी देवी तुम पिंधि जीव कि प्रेम खाली चयन चकने भल जा बाहर नगेन रहा बाहर जाइए बुलायापी रास्तार अच्छे सान भाई मो सागर अच्छी आगे भाई भाज जाऊँ देखा आगे केत बाट रास्ता भी देखिए आसो उपर देखिए पॉज कर दे ना ना फाइनल आसी पहुँची गलु रत्नगिरी पहाड़ पाखे देखो यहाँ ता एंट्रीटा केड़े सुंदर एंट्रीटा टिकेट मिल अच्छे टिकेट काउंटर टिकेट काउंटर भाई टिकेट काउंटर जी
आज जेहेतु जागर आम आसटे बुलवाक फाइनल आम आज पहुँची रत्नगिरी कही दीजिए गुरा हिरो को फोन कर हिरो फोन कर अच्छी 4 जन आम चाहिए टिकेट काटा दियो टिकेट कटा फ्री कहीं बासिंदा रही आम अच्छी टिकेट आम धीर आई फोन कर देथिलु देखो तो केड़े सुंदर जगह पहुँच गए रत्नगिरी ऊपर तुम सर्ट भिडियो करने भिडियो देख के पानी लिख हेलो देखो सेटा हूँ म्यूजियम टा अलरेडी आम पहुँची जाइए रत्नगिरी ठीक अच्छे भाई बात सागर देखिपु ये आस आज बुलिया पहाड़ ऊपर अलरेडी आम पलि आसलु देखो केते मूर्ति स्थापित होती थोड़ा भिडियो कही रत्नगिरी बुले बोली ये गला आपको आज फाइनल रत्नगिरी बुलाया पलि आसली मूर्ति जो देखिपु मूर्ति तो बहुत पुराना मूर्ति जहाँकि खोला है माटी तलू बाहर स्थापित कराई खरा क्या लगे बुला भल लगुनि आस पहाड़ के रास्ता देख कांदपुर मूर्ति सब देख खोला सब रखा बुले गोड़ कहाँ चली हेनी बस पड़ा केत बढ़िया फाका शिवरात्रि ना पूरा फाका तलू पूरा गड़ी गड़ी तल पड़ बहुत पुराना देखते सांग मैंने केमती देखा पहाड़टे आप भी आसिक बुली बालिकी खास करके झील मैंने जो रिल्स करती आपण मैंने ठीक आसिक रिल्स भल भाव करके जापरेंगे ठीक अच्छे भल प्लेस अच्छी खाली भल कैमेरा खंड नहीं गले भल प्ले भिडियो कर कुट्रेक लंबा भिड हम आम तो देख जिते भिड लंबा हम देख भिड बड़ हो किसी रहस्य अच्छी भिड भर तो से रत्नगिरी पहाड़ बुले आसपन भाई हो पहाड़ पर कम भी चलती पूरा बहुत लोग बुले भी आई भी पहाड़ पर बहुत कम भी हो बाहर बाहर लोग सब आई भल प्लेस पूरा गोटे बस पड़े देह कहना मुझे बस पड़ा मो देह कहना
ଆସିଲୁ ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସମେତ ଆସି ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିଛୁ ଖରା ଜୋର ହେଉଛି ପୁରା ଛାଇ ଜାଗା ଦେଖି ଆମେ ସମେତ ଆଜି ବସିଛୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭାଇ ଭାଉଜ ନଗେନା କ୍ୟାମେରା ଧରିଦେଇ ହାତ କଲାଣି ସେଥିପାଇଁ ସେ ଠିଆ ହେଇଛି ଏଠି ଭାଉଜ ବସିଛନ୍ତି ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି ଏଠି କାମ ବି ଚାଲିଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ କିଛି କାମ ବି ଚାଲିଛି ପୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଆହୁରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଆହୁରି ପୁରା ଭଲ କାମ ବି ଏଠି ଆସି ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଥକି ଯାଇଛନ୍ତି ବହୁତ ଚାଲି ଚାଲିକା ନଗେନା କ୍ୟାମେରା ଧରି କେମିତି ଲାଗିଲା ନଗେନା ବେଶୀ ଥକି ଯାଇଛି ଚାଲି ଚାଲିକା ସମସ୍ତେ ଥକି ଭାଉଜ ଆସି ଠାକୁର ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି କେତେ ଲୋକ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦୂରରୁ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ଲେସ୍ ବୁଲିକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ କେବେ ବି ଆସନ୍ତୁ ବୁଲି ବାଲିକି ଯିବେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଭଲ ଲାଗେ ଭିତରକୁ ଯିବା ବହୁତ ସମୟ ବସିଲେ ଏବେ ଭିତରେ ଆମେ ଆସିପାରୁନୁ ଆଜି ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଆସିଛନ୍ତି ପ୍ରି ୱେଡ଼ିଂରେ ଏଇଠି ଆସିଲେ ତମର ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେତେବେଳେ ଏଠି ଭିଡ଼ ଥିଲା ଯେ ଓଳା ଶୁଣି ଭିତରେ ଅଲରେଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ପୁରା ବୁଲିବାକୁ ଚାଲ ନଗେନ ଆସିକି ଏଠି ବୁଲ ନଗେନ ଭାଇ ଏଇଟା ଲଭର ପ୍ଲେସ୍ ନଗେନ ଭାଇ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଦେଖ କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ନାହିଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଣିଛୁ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ମେନ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଏଇଠି ଯାହାକି ମୁଁ ବେଶୀ ଟାଇମ୍ ଆ ଭିତରେ ପୁରା ଜାମ୍ ପୁରା ଜଗ ଆ ଭିତରେ ସବୁ ଭାଇ ଭାଉଜ ଫଟୋ ଉଠୁଛନ୍ତି ବୁଦ୍ଧଦେବ ସ୍ଥାପନ ହେଇଛି ଏଇଟା ହେଉଛି ପାହାଡ଼ ଭିତରଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ନା କେତେ ପ୍ଲେସ୍ଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ପୁରା କେତେ ଜୋର ହେଉଛି ଦେଖନି ଭାଉଜ ଫଟୋ ଉଠା ହେଉଛି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଆମେ ଓଳା ଶୂନ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଦେଖାଉଛି ଆସ ଡେଲି ବୁଲୁ ପ୍ରାୟ ଟାଇମ୍ ଆସୁ ଆମେ ବହୁତ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲାଗି ଯାଇଛୁ ନଗେନ୍ଦ୍ର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି ଭାଉଜ ତା ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଫଟୋ ସୁଟ୍ କରୁଛି ତା ପୁଅ ଦେଇ ଚାଲିଛି ନଗେନ୍ଦ୍ର ଭାଉଜର ଫଟୋ ଉଠାଉଛି ଆଉ ଖରାରେ ଆଉ ରହିହେବନି ଏଇଠି ଆମର ସରିଯାଇଛି ରତ୍ନଗିରି ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ଭାଉଜ ଭାଉଜ ଭାଇ ଦେଖିନାହାନ୍ତି ସାଇ ମନ୍ଦିର ତ ସେଥିପାଇଁ ପୁଣି ପ୍ଲାନିଂ ଚାଲିଛି ସାଇ ମନ୍ଦିର ଯିବାକୁ ଏମିତି ଚାଲ ଯିବା ମୁଁ ତ ବୁଲିକି ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖାଇଥିଲି ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲିକି ଆସିଥିଲି ତ ପୁଣି ଯିବା ସାଇ ମନ୍ଦିର ବୁଲିବାକୁ ଆଜି ଚାଲ ଯିବା ଦେଖିବା ଆଉ ନା କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ କହ ଭାଉଜ କେନ୍ ଲାଗିଲା କୁହ ଆଉ ଏତେ କହିଲ ଜାଗା କୁଆଡ଼େ ନାହିଁ ଆମ ଏଠି ତମର ଭଟି ମୁଣ୍ଡାରେ କିଛି ନାହିଁ ହେଲା ଆମ ଏଠି ଦେଖ ଜାଗା ଗୁଡ଼ା ଦେଖିଲ ଘାସ ସ୍କୁଲ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ ଆଇଲୁ ପିକନିକ୍ ତ ସ୍କୁଲରେ ଏଇଠି ଗଡ଼ି ଯାଇଥିଲି ଗଡ଼ି ତଳେ ରଖିଥିଲି ଏଇ ଗଡ଼ାନେ ପୁରା ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଆସିବ ପୁରା ଆଉଥରେ ଆଜି ପୁଣି ଓଳାଶୁଣି ପଳେଇବି ଆଉଥରେ ଓଳାଶୁଣି ଆଉ ଯିବ ସତରେ ସେ କେମିତି ଗଡ଼ିବ ମାନେ ପୁରା ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଗଡ଼ି ଯାଉ ଦେଖିଆ ଭାଇ ଭାଉଜ ସବୁ ଫଟୋ ତାଙ୍କର ଉଠୁଛନ୍ତି ସେଠି ବସିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଛି ତଳକୁ ଗଡ଼ି ତାପରେ ଭାଇ ହେରିକା ପୁଣି ଏଇଠି ପାହାଡ଼ରୁ ଗଡ଼ି ଆସିବେ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିବ ଦେଖିବା ସେମାନେ ଦେଖିବା ପୁଣି ଗଡ଼ି ଆସିବେ ତାଙ୍କର ଯେତେ ଫଟୋ ଉଠେଇଲେ ବି ଆଜି ଫଟୋ ଉଠା ସରିବନି ନା ଯେତେ ଫଟୋ ଆଜି ଉଠେଇବେ ତାହେଲେ ଫଟୋଟା ସରିବନି ଆସ ଗଡ଼ି ଦେଖିବା ଆଉ ମୁଁ ଆସି ଗଡ଼ି ତଳେ ଆଜି ଆଉ କାହିଁ ଗଡ଼ିକି ଆସିପାରୁନା ଆଉ ଗଡ଼ିକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିଆ ମୁଁ ଆସି ଗଡ଼ି ତଳେ କେନ୍ ଲାଗୁଛି ତମେ ଏଇଠି ଆମର ରତ୍ନଗିରି ବୁଲା ସରିଯାଇଛି ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଆମ ଘରକୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ ଆଉ ଭାଇ ଭାଉଜ ଆସିନାହାନ୍ତି ପୁରା ଆଉଛନ୍ତି ପଛରେ ଗାଡ଼ି ଯେ ତାଙ୍କର ସ୍ଲୋ ଆମର ଜୋର ଥିଲା ଆମେ ପଳେଇ ଆସିଲୁ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ଯଦି ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଛି ତ ଲାଇକ୍ କର ସେୟାର କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ପ୍ଲିଜ୍।